Allah nawam futa futai kumbalo Allah nawam futa futa waliabe yow jam ñale futa futa kumbalo geri lele yo geri geri lele yo geri geri susa hay goto so mi yehi futa mami ya podor lawudemba Aisatatal ko gidam baba man ko gidam jewde yesam e wonde yitere ina nibbi Musa ni non ni nibbi do tan ndedo majjara ko Allah addi dum Allah addi ko majjara Allah kadi men ha majjara burndi dum sabu ne do wawa danje aduna ko wana cellal bandum cellal woni afungal so ne sellan haydara sokol haydara wawa wadde so selliraka haydara wawa wadde neddo kadi kala nde fini juuli ene nyaago Allah yalla hokku dum cellal ko cellal woni afungal kala do cellal Allah haydara wawa don yaade. Je suis Mamadou Malal Sidibé de Demet, mais je réside à Tambacounda. Je suis venu spécialement pour assister à cette journée médicale organisée à Dar Halaibé. C'est la 7e édition. Elle est organisée par l'association pour la solidarité, le développement et l'éducation. Association islamique pour la solidarité, l'éducation et le développement. C'est une association qui a été créée par notre guide spirituel, M. Cheikh Nouroudine Sall, qui est de Dara, qui réside en ce moment à Dakar. C'est une association qui a été d'abord créée à l'extérieur même du pays et qui a des ramifications dans plusieurs pays. Donc c'est la 7e édition ici, à Dara. L'association est venue avec une équipe médicale de 15 médecins infirmiers, avec des spécialistes. Et depuis ce matin, on a démarré l'opération de consultation gratuite. Et les patients, il a soit une ordonnance si le médicament n'est pas disponible. Si le médicament est disponible, on lui offre gratuitement le médicament nécessaire. Et nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de patients avec des maladies différentes. Moi, c'est Bamar Silla, donc président de l'Association islamique pour la solidarité, l'éducation et le développement. Nous sommes ici ce jour présents à Dar Halaibé, au nord du pays, pour une journée caritative, sociale, d'ordre médical. Donc nous avons eu la noble mission de partager, n'est-ce pas, avec les populations du village des moments chaleureux, d'humanité, des moments de partage. Nous avons eu à distribuer des lots de médicaments, à faire des consultations médicales gratuites pour le bien-être des populations. Et c'est donc une manière pour nous de contribuer au bien-être, n'est-ce pas, de notre pays et aussi de rendre à la communauté, n'est-ce pas, notre devoir de citoyen. Donc c'est pour nous une humble contribution et une manière également de montrer l'exemple pour nos confrères et pour toute la jeunesse. Pour adorer Dieu, il faut être en bonne santé. Et surtout, nous voulons projeter une vision de l'islam beaucoup plus noble que celle qui est propagée de nos jours sur les médias. L'islam est loin d'être une religion de terrorisme ou encore moins de violence. Nous voulons propager l'image de l'islam et la diffuser selon son angle le plus véridique. Et ceci, c'est l'angle de la servitude, du partage, mais aussi de l'amour. Je me nomme Mohamed El Achir Sall. Je suis en charge de la communication de l'AICED. L'AICED est une association
pour la solidarité, l'entraide et le développement, qui a été créé par notre autorité morale, cher Mohamedine Nouroudine Sall. Elle a vocation à encadrer les musulmanes et les musulmans, à les former, à les capaciter, à leur donner les moyens de devenir des citoyens modèles qui maîtrisent leur religion, mais qui se mettent au service aussi de leur communauté. Donc il a estimé qu'il était important, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, dans lequel la religion musulmane est malgré elle placée, qu'il était nécessaire d'avoir une structure telle que celle-là, qui puisse donner des outils aux musulmans modernes que nous souhaitons être pour être de véritables acteurs de changement positif sur la base des enseignements de l'islam véridique. Je me nomme Dr Amira Aboud, je suis médecin en orthopédie traumatologie et je suis là pour la campagne médicale. C'est une bénédiction d'abord que je remercie Dieu de m'avoir permis de participer à cette campagne parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que cette année, cette campagne a été plus que l'année dernière et mieux organisée. Et vouloir, en tant que médecin, participer et apporter ce que j'ai appris pour la population, et je trouve que c'est une bénédiction. Et donc, dans la campagne, dans mon domaine, j'ai reçu plus que 60 personnes qui sont entre 40 à 90 ans. Et surtout, la pathologie rencontrée, c'est la gonalgie et la lombalgie. Et ça s'explique parce que ce sont des cultivateurs, ce sont des personnes âgées et qui travaillent très dur pour avoir leur quotidien. mbeɗa wonno e guite guite ɗe ne tampinnomi kono ko mawɗum koɓe tottumi ko hande affaire nde no leeriri machallah donc ɗum min mbawata wiide ko nafoore min jetti neɗɗo amen oɗo mo ganduɗa dariɗo e nde ɗo darde yidde wallude miskineɓe muɗum لا إله إلا الله وهو زخر للبرايا لا إله إلا الله وهو للخيرات باب لا إله إلا الله وهو أمن وأمان لا إله إلا الله وطعام وشراب لا إله إلا الله وهو ضر وهو كنز لا إله إلا الله وهو لب ولباب لا إله إلا الله إن أرضا ليس فيها لا إله إلا الله حب طال يباب لا إله إلا الله فليكن في كل قلب لا إله إلا الله منها وطها نصاب لا إله إلا الله وهو رقيا النصر حقا لا إله إلا الله والدعاء المستجاب لا إله إلا الله وهو رقيا النفس حقا لا إله إلا الله والدعاء المستجاب لا إله إلا الله إن أرضا ليس فيها لا إله إلا الله حب طال يباب لا إله إلا الله فليكن في كل قلب لا إله إلا الله منها وطها نساب لا إله إلا الله فليكن في كل قلب لا إله إلا الله منها وطها نساب لا إله إلا الله فليكن في كل قلب لا إله إلا الله منها وطها نساب لا إله إلا الله مستاهلا لصواء لا إله إلا الله ولا من دون مقام لا إله إلا الله وآيات من دماء لا إله إلا الله نعمه عبد تسامى لا إله إلا الله فله سر اللواء لا إله إلا الله صارما وصل القواني لا إله إلا الله واعتض ذكر الأغاني لا إله إلا الله وارمي بالبيد حساني لا إله إلا الله وصل مقسوم التناني لا إله إلا الله والملاهي والمغاني لا
إله إلا الله من كيران أو مباني لا إله إلا الله كل ويك صواب لا إله إلا الله وابغي روحا للمعاني لا إله إلا الله عينها إلها قرآن لا إله إلا الله تاليا سبع المساني لا إله إلا الله بصفاتي واتي عاقا لا إله إلا الله رتبة ليس لساني لا إله إلا الله وهو مختار البرايا لا إله إلا الله قبل تكوين الكيان لا إله إلا الله ورازت حضرة طه لا إله إلا الله قبل تكوين المكان لا إله إلا الله وله أمر طويل لا إله إلا الله قبل تقدير الزمان لا إله إلا الله إنني قبل البرايا لا إله إلا الله حبه شغل الجنان لا إله إلا الله وهو أهلي وشرابي لا إله إلا الله ذكري ما يتلو المساني لا إله إلا الله رددوا لي ذكر روحي لا إله إلا الله نصف لي وحماني لا إله إلا الله وكفاني طاحبا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله لا إله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سبق بالأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. dootuñu xaar nguur nag mënul toppatoo lépp dafa am lu muy def rek am lu manqué wax naa léegi ci pulaar dëkk yu gën a mag yi que ce soit aux États-Unis l'Angleterre la France ñoo gën a bari problème santé ñoom bari nañu néew na dëkk boo ñëw nga fefe ñaari hôpitaux mais ñoo gën a am problème asama nag Sénégal moo xam ne tabaxaguñu sax réew ñu ngi commencé ñu ngi tàmbale bu ñu toogee nag war a toog di xaar nguur gi à chaque fois mu war a ñëw defal ñu du ñu dem fenn ñun fekk dañu war a taxaw ñun ci suñu kéemtalaay kattan ak suuf lu ñu am ñëw bokk ak ñu si des lu ñu ñàkk def xam au moins ñun xam nañu li ñu am nañu yoon bu jógee Dakar ba fii ñëw ngeen daaw jëkk bu ngeen ñëwee fii c'était pas la même chose c'était très difficile daaw moyen mais ren alhamdulilah rabbil alamin nguur gi defal la ñuy tali ba fii bu nga ñëwee indi seen garab tamit je crois qu'il y a pas eu de rupture de comment on appelle non rupture de froid chaîne de froid il y a pas eu de rupture de chaîne de froid parce que léegi am na électricité dégg man ba léegi nag je dis que nguur gi moom jàppale nañu c'est pas une question yoo xam ne diw la wala diw soxlu ñuy wax ni président wala premier ministre wala kenn ak keneen nguur la ñuy wax nguur bu fi nekk ñoom def nañu lu ñu mën ñun nañu góorgóorlu ñun doomu gox yi ak gox-goxaan yi ñu xool suñu kéemtalaay kattan ñu jàppale suñu bopp du nguur gi la ñuy jàppale de suñu bopp la ñuy jàppale ñu jàppale suñu bopp ci yu mel ni nguur gi bu ko gisee bu dégg mu ñëw jàppale ñu day gën a yaatu rek du leneen duñ ci xaar nguur nag. J'ai remercié tout le monde. J'ai choisi de remercier la presse en dernier lieu parce que ils seront aussi les derniers à partir d'ici. Cette presse aujourd'hui qui est là, sans elle, on n'aurait jamais pu communiquer. Et chacun de nous sait aujourd'hui que le monde repose sur la communication. Et quand on ne communique pas, on ne sera même pas entendu, moins encore compris.
tout le monde qui a compris ça aujourd'hui se base sur la communication. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.